গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, আপোনালোক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, মোৰ চেনেল অসম আছাম। এতিয়া আমি যাম জয়পুৰ আজমিৰ শ্বৰীফ। ৰাস্তাৰে আমি গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। कैंपर वैन लागत है, कैंपर में नहीं है। ओ भाई ओकी दोकी ओकी दोकी हम लोग इसमें देखते हैं। गाइस चाय पी लो। गाइस मिडिल में यहाँ कहाँ बैठेंगे तो बहुत एसी है। चलने दो भाई। गाइस तो यहाँ का काम कैसे करने वाले के आगे नाइस दिया नाइस है। प्रगति मैदान है। हमें दिल्ली भी हाथ हाथ से 20 मिनट কোনটো वो पीछे का रास्ते में लेके आया है क्या आप? आगे वाला है। एक जो सड़क के नीचे से पार होकर रहता है वो वाला पीछे आगे हो गया ना, ये बीच वाला रास्ता पर। Tarzan tuh. भैया गाड़ी चला रहा है। हाँ, अभी हम लोग जाने वाला है। हाँ। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे भैया? आदि में जाएंगे और ऋषि से। हाँ, सोहम से। हेलो गाइस गाइस चाय पी लो और थोड़ा सा एनिमे भी देखना है। बोलिए हेलो गाइस थोड़ा सा चाय पी लो और एनिमे भी देखना है। आगे चलो ऋषि का कब नहीं तुम्हें? शाम में तो कब वही और कब नहीं? मजा ही मजा। किती पासपोर्ट पडला? Mana
গৈ থাকোঁতে গধূলি হৈ গ'ল, গমেই নাপালোঁ। আৰু ইপিনে চাওক না, মোবাইলৰ টাইমটো চাওক কেইটা বাজিল। আগৰ পৰা আহি পাইছোঁ। 110 কিলোমিটাৰ আছে এতিয়া। ইয়াৰ পৰা মানে 110 কিলোমিটাৰ যাব লগা আছে। মানে জয়পুৰতে আছোঁ, জয়পুৰেই আহি যায়। আমি জয়পুৰতে আছোঁ তাৰমানে আমি এতিয়া। এতিয়া আমি গাড়ীত উঠিম। এই এতিয়া খাই খাই আছে, খাই আছোঁ। এইটো হাইৱে হয়। হাইৱে। এইটো হাইৱে ৰোড হয়। ভাল লাগছে, আহি কেনে ভাল লাগছে। তোমাৰ লগত লাইক চাইক দিবা, আমাৰ মনটো কেনে ভাল লাগে। এই দাদা ফটো উঠিছে নেকি? এইটো অঁ তেল শেষ হৈছিল, মানে তেলটো ভৰাল। এতিয়া আমি আকৌ গৈছোঁ। তেল ভৰাই আছোঁ আমি। মোৰো হৈ গ'ল তাৰমানে, এতিয়া হাৱা চেক কৰিব। এই হাৱা চেক কৰি আছে এতিয়া। ডাইৰেক্ট যাওঁ আৰু তোমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক দিবা, আমাৰ মনটো ভাল লাগব। জয়পুৰ আহি পাইছোঁ। জয়পুৰ আহি পাইছোঁ আমি। হা? বঢ়িয়া। ওপৰতে বিল্ডিংবিলাক আছে আমাৰ পাহাৰৰ ৰাস্তা।